जी गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आउ एटा वर्तमान जाल छाड़ा होची माने पूरा खतरनाक जाल यार ना कोन कोट जाल यार ना होची कोट जाल आउ ए जाल पूरा टिके आगे देखि दे तापर कथा वार्ता तो सांग माने ए जाल देखि पारुचंती एटा होची हमर कोट जाल आउ ये पूरा माटी तोड़ू पूरा काद भीतर पूरा माछ इलसी माछ धरिकी आनिबो आउ सेति पे हमें समस्त मिसी एते लोक बसिकी मिसिकी पूरा हमें वर्तमान पकोउछु माछ पड़ी गले आउ आपण मानकु नियाती बापर देखैबा आउ सब वीडियो रे मु देखै पारुनी हेले एटा काहे कि ना पूरा माटी भीतर पूरा काद भीतर पूरा टाणी के आनिबो पूरा यार चकीटा देखा भाई चकीटा पाकर देखा एटा होची सांग माने हमर जो इटा जो तयारी हुए ना इटा इटा ए जो माटी रो आ एटा भी माटी रो पूरा चक्री माने चक्री बढिया गुले करी की पुडी देइथिले यार दाम गुटे होची 50 टंका आगो 50 बोलो तो सांग माने एते परिश्रम करी तयारी हेची आ सेति पई यार खतरनाक जाल कुआ हेची आ या जाल रेट दाम सुनिले पूरा मुंडो खराब हो जीवो केतना 5 लाख ना केते 5 लाख ना 6 लाख 5 लाख हां हमर मालिक कहउतिला 5 लाख ना 5.5 लाख कहउतिला तार ट्रांसपोर्टिंग सब ये करी कि 6 लाख हो जाउची संग माने आ एमितिया जिंस यार होची कोट जाला बहुत लंबा पाका पाकी केते किलोमीटर जीवो 3 माइल 3 माइल माने 3 किलोमीटर जीवो हला 3 माइल सॉरी आ भाई कहले बेसी जीवो हला माने हमरो पतका ए मुंडो ए जालो मुंडो रे आमे पूरा पतका पके दे जाऊ सेटा भी देखा हुए नी पाका पाकी अनुमान लगौची 10 किलोमीटर पाका पाकी माने अनुमान लगौची 10 रु 8 भीतर हेई पारे तो संग माने वर्तमान आ कोन देखिबा हो ठीक अछि आ केते जण काम करूछंती से लोक मानन को देखा बढ़िया याडू ठीक है साइड हे जा भाई साइड हे जा तो सांग माने देखि पारचंती जूम करी हमें देखै देबा हमर लोक माने केते जण काम करचंती देखंतु हां आ बॉल गोटा देखि माने पूरा सुंदर आउ ए साइड टिके एटा वर्तमान मु धरिमी हला तो सेठी पोस्ट के तो सांग माने एमती देखा जाए पार पटू वर्तमान एमती देखा जाउची पूरा कोड़ा नालिया सब प्रकार मिसिकी ए जाल अछि सांग माने तो एमती देखा जाउची ए वीडियो टी को नियाती लाइक सब्सक्राइब शेयर नियाती बाबरे कर देबे आ एटी हमर रुसिया भाई पान बनौछंती आ सेठी हमें लोक मानन को देखिले माने भाई मानन को देखिले से माने काम करछंती जेतु हमर रुसिया भाई रो काम होची पान तयारी करबा रुसई करी की खाइबा दबा यार होची काम एतकी बस आउ किछि नाही ना किछि कहबू किछि नाही हो तो याडू हमें देखिबा ए साइड देखिबा शरद भाई आइले माइक तो मु सेठी छाड़ देछि माइक तो सेठी छाड़ दे मु कोन कहि हो आज कोनी माइक नाही ना ना कहबू एटा मो पाकर अछि ना कहबू माने ए माइक तो मु कहउछि ना ना ए आइला माइक वर्तमान हमर सब धरिबे हां कथा कहिला हां दियो माइक दियो हम शरद भाई को हमर तो देखु तो वर्तमान कोर जाल छाड़ा चलची हां एपटे जाल भी सिया चलची आउ ठीक रात्रि 10 घटिका समय रे हमरो यात्रा आरंभ होबो तेणु करी हमरो गोटे टलो बरा पाइची 400 जाली इलसी माछो हमरो जदी ठाकुर गदर जदी बाजी जाए 400 हमें से आशा करछे हां हमर मैनेजर बाबू बतर पानो नेकी जीवो बांटिया पई स्टाफ मान को बस एतके कोई मु विदाई नउची आउ देखो आगो को देखो भाई बहुत बहुत धन्यवाद तो सांग माने वर्तमान हमर याडे भाई माने जाल सिलाई करछंती आ सियाडे जाल छाड़ा चलची
ଆଉ ଭାଇ ତମର ଜାଲ ସିଲେଇ ଛୋଟ ବେଳୁ ଶିଖିଥିଲ ନା ଏଇ ବଡ ହେଲା ପରେ ଶିଖିଲ? ଆମର ଜାଲ ସିଲେଇ ଛୋଟ ବେଳୁ ଶିଖିଛି ଆଉ। ମାନେ ଯେବେଠୁ ଫିସିଂ ଆଇଲ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଶିଖିଲ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ କିଏ ଶିଖେଇଲା? ନା ଆଗରୁ 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 ଶିଖିଥିଲ? ହଁ ବାପା ଏକା ଜାଲ ସିଲେଇ କରୁଥିଲେ ଆମେ ସେଇଠୁ ଆଚ୍ଛା ସିଲେଇ ଆଚ୍ଛା। ଶିଖିଛୁ ଆଉ। ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ମାନେ ଜାଲ ସିଲେଇଟା ଶିଖି ପାରୁନୁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତା ମାନେ କଣ କେମିତି କଣ କଲେ ଶିଖି ପାରିବା? ଏଇ ବସେଇକି ଏଇ ଦେଖିତେ ଦେଖିତେ ଶିଖିଛୁ ଆଉ କଣ। ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆମର ଭାଇ କହିଲେ ଯାହା ବି ହଉ ଟିକେ ଦେଖି କରି ଶିଖିବା ଦରକାର। ହେଲେ ଆମର ମନ ଲାଗୁନି ଆଉ ସେଠି ବସି ରହିକି ଆଉ ଜାଲ ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶିଖି ପାରୁନୁ। ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଆମ ସମୁଦ୍ର ସାଇଡ କୁ ଦେଖେଇଦବା। ଆଉ ଏମିତି ସମୁଦ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଚାରିଆଡେ। କିଛି ଗଛ ଡାଳ ପାହାଡ ପର୍ବତ କିଛି ଘର ଦୁଆର କିଛି ଦେଖା ଯାଉନି। କେବଳ ଏମିତି ପାଣି ପାଣି ଚାରିଆଡେ ଦେଖା ଯାଉଛି। ଆଉ ତା ଛଡା ଆଉ କିଛି ଦେଖା ଯାଉନି ନା। ଆଉ ଡାକ୍ତର ଭାଇ ନା 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 ଟା କିଛି ଭୁଲିଗଲି ଡାକ୍ତର ଭାଇ ନା କିସ? ଆଁ ଅକ୍ଷୟ ଅକ୍ଷୟ। ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ ଆଚ୍ଛା। ହଁ କୁହନ୍ତୁ କଣ ଅକ୍ଷୟ ପଚାରିବାର ବାବୁ ହଁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଆମର ଆଲୋଚନା ହଉଛୁ ଏଇଟା ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଲ ପଡିଲା ସେଟା କି ଜାଲ କହ ନା? କୋଡ ଜାଲ କଡ ଜାଲ ମାନେ ସେଟା କିସ କି ମାଛ ଭସା ଧରେ? ଚଢା ଗଲା ଏଟା। ଭସାଣୀ ହଁ ଭସାଣି। ମାନେ ଜାରକିଂ ବାରକିଂ କିଛି ନାହିଁ ଦିଆ ହବ ଉପରେ ଏଟା ଭାସିକି ରହିବ ଜାଲଟା। ହଉ ଆଉ ଏଥିରେ ପଡିବେ ବଡ ବଡ ଖଣ୍ଡା ହଉ ଚମ୍ପା ହଉ ଆଉ ଇଲସି ହଉ ଚୁର ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କାଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛ ପଡିବ। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆଗ ଭିଡିଓରେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଇନଫରମେସନ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ହେଲା। ହଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭିଡିଓ ଏଇଠି ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆଉ ଜାଲ ଉଠିବ ସେଇଟା ଦେଖିବା। ମାଛ କେତେ ଉଠିବ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ବି ଦେଖିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ସମୁଦ୍ର ଲାଇନରେ ଯେହେତୁ ତିଆରି ହଉଛୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର କୋଡ ଜାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଖାତରନାକ ଜାଲ ବୋଲି କୁହା ହେଇଥିଲା ହେଲେ ଖାତରନାକ ବି ହେଲେ ଏଥର ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି ଆମର କୋଡ ଜାଲ। ଆଉ ମାଟି ତଳୁ ମାଛ ଧରି ପାରିଲାନି। ଆଉ ଆମର ଜାଲ ଟା ଅଧା ଅଧି ହେଇଗଲା ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିକି ଆଣ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଏଇ ଏତିକ ମାଛ। ଏତିକ ମାଛ ଆଉ ଇଲିଶି ମାଛ ଧରି ପାରୁନି କାଲି ବମ୍ ମାଛ କାଲି ଧରୁଛି ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ। ଆଉ ଏଇ ଏତିକ ଆମର ଅଧା ଅଧି ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଜାଲି ବି ହେଇପାରୁନି ଦେଖୁଛୁ ତ। ଆଉ ଏଠି ରଖିଦବା।